Okay, electromagnetic properties. Okay. So electromagnetic properties are those properties which govern the rate at which a material will respond to absorption or emission of electromagnetic radiation. So biasanya kalau yang ada light ataupun material respond to the absorption or emission. Cahaya contohnya. So dia ada electromagnetic radiation. Okay? Light. Tak boleh. Okay. This is the region of waves. If you refer to the diagram, you will look at the electromagnetic spectrum. Means when increasing the energy compared to the increasing the wavelength. Okay, hertz. Okay, kalau kamu tengok dia punya wavelength hertz tu berbeza. Okay, so dari sini kamu tengok ada X-ray, gamma ray, lagi UV, IR, microwaves dekat sini, heating, Wi-Fi, radio. Kita pakai hertz, iaitu gelombang, long radio waves. And basically for biological material, actually we depends on UV light. Okay, kenapa untuk biological material macam protein, karbohidrat, kita kena measure bawah UV light instead of visible light. Okay, UV light berapa? Boleh jawab dalam chat. UV light daripada berapa, absorban berapa ke berapa? Okay, tak apalah saya bagilah. Selalu kalau untuk DNA, kita pakai 260. Absorban 260. Itu dikira sebagai UV. Okay, kalau macam untuk protein kita pakai absorban 280. 280. Okay, selalunya untuk visible cahaya biasa kita pakai 300, biasanya 320 ke atas hingga 700 nanometer. Okay, so untuk material yang boleh nampak, we can see based on naked eyes without using any microscope or something like alat yang nak tengok, kita boleh check menggunakan visible spectrum, iaitu daripada 400 hingga 700. Okay, tapi untuk biological material, basically we are using 260, 260, 280, 320. Dia ada 320 untuk metabolite, something like tu. So kalau nak check purity, sama saya dah macam ajar untuk DNA semua ada purity dia 260, absorban 260 bahagi 280. Sebab kita nak compare dengan protein, kita tak nak, kalau kita nak extract DNA atau RNA, kita tak nak protein kacau. Contoh yang selalu saya buat untuk check, extract saya punya DNA sama ada purity level dia tinggi ataupun kita tak nak protein-protein lain ni kacau untuk the next process. Okay. So the concept of energy, ability to do works. During works, energy is transferred from one body to another and from one place to another. So biasanya kalau untuk energi ni kamu berjalan sikit tu pun kamu dah gunakan energi. Tetapi energi level kamu rendah compare kalau kamu jenis yang aktif bersukan. Kamu buat tabata ke, kamu buat kat rumah ni selalu ada, saya tahu yang buat gym macam contohnya tabata ke apa semua tu lah dekat rumah. So instead of you are sleeping only, okay? So better exercise sedikit, okay? Okay. During work, energy is transferred from one body to another and from one place to another place.
So there are three ways which energy can be transferred. Tenaga ni boleh ditransfer dalam 3 cara. So one adalah conduction. Apa maksud conduction? It occur when one body means the atom or molecule collide with each other. So dulu kalau kamu belajar kan ada bentuk atom kan. So kalau energy di-passing kan, kalau ada pelanggaran collision, so ada transfer energy daripada satu molekul ke molekul yang lain. Okay? So energy transfer. Okay. Biasanya temperature memainkan peranan penting dalam energy transfer. Kalau suhu tinggi biasanya molekul akan bergerak lebih cepat compare dengan dalam bentuk solution. Okay? Okay? Number 2 is convection. Energy is transferred from one place to another place by physically moving the bodies. Okay? Tadi atom or molekul, ini badan. Okay? We call it as a convection. Another one is, number 3 is radiation. Radiasi. The only form of energy transfer that can take place in vacuum, such as the region between the sun and the earth. Okay? So radiation ni berlaku dalam bentuk vacuum. So tak ada apa? Gravity. Gravity Okay? Contoh sun and earth. Berlaku radiasi. So tapi okay. Sikit saya nak masukkan, bila ada COVID-19 punya virus ni, perasan tak kita punya lapisan ozon healing, semakin baik pulih. Itulah advantage COVID-19 ni sebenarnya juga. Sebab apa? Kilang tak beroperasi. Lagi apa? Kilang tak beroperasi. Lagi orang tak ramai pergi sana sini. So orang ni kan. So apa masalah berlaku bila UV light radiation ni yang menyebabkan radikal bebas sampai menyebabkan penyakit kulit. So tapi sekarang ni tak ada pencemaran, betul. Less productivity. Oh yang tu saya memang akut ni lah. Cuma kita mengurangkan pollution dari segi pencemaran. And at the same time macam bumi kita tengah healing sebenarnya daripada ni. So kita punya lapisan ozon pun makin menebal. So UV light yang menembusi ke direct tu kita punya bumi ni pun berkurangan. Kita yang virus ke COVID yang virus. Okay. Bezanya, yelah virus kan dia perlukan host kan. Okay, kita tak adalah, kita sebab kita boleh dari segi mekanisme kita boleh hidup sendiri. Maksudnya tak ada kita perlukan, kita nak infect ke orang lain. Virus macam kalau kamu tengok parasit macam tu. Golongan miskin ke kaya, itulah sekarang saya tak nak pada ni lah. Cuma yang apa yang nak ni. So tapi virus ni memang dia punya sangat je lah. Kalau kamu simptom dia pun sebab ni novel virus kan. Okay, betul lah nak cakap. Tapi biasanya kalau kita dalam lab kita guna UV light untuk kill microorganism, untuk prevent cross contamination. Okay. Tapi itulah efek dia kalau kita guna UV, makanya kulit kita pun terdedah kepada kerosakan, damage, skin damage. Okay. Okay, so the definition of electromagnetic tadi tu radiation, EMR. Allah, kejap. Mana ya? Saya minum saya. Okay, nantilah jap. So kalau kamu tengok what is EMR consists of self-sustained oscillating electric and magnetic fields at right angle to each other and to the direction of propagation. So in this electromagnetic
radiance, electromagnetic radiation, it does not require a supporting mediums and travel through empty space at the speed of light. Or another definition of electromagnetic radiation is a form of energy. Sam, baru nak. Ayah. Okay. EMR is a form of energy emitted and absorbed by charged particle which exhibit. Okay. Wave-like behavior as it travels through space. It propagates as wave motion pada kelajuan velocity 3 multiply times power of 8 minutes meter per second. Okay. Kelajuan velocity cahaya. Okay. 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 The production of electromagnetic radiance and its propagation through space and its interaction. Kalau melalui space, kita tak ada apa? Kita tak ada gravity. Okay? And its interaction with other matter is explained by using wave model and particle model. Okay, this is the history of wave model. In 1860, ni just untuk kamu tahu siapa yang conceptual siapa yang menemukan the first person found the EMR, J.C. Maxwell. Dia conceptualizkan EMR ni as an electromagnetic energy, a wave that travel through space at the speed of light. Dia punya kelajuan sama dengan kelajuan cahaya. Oh, saya ada typo di situ, 10.8 meter per second. Electromagnetic, betapa lajunya kan light. Sebab kalau kamu dengar, kamu akan, kalau macam kilat, kamu akan dengar, nampak cahaya dulu, baru tak berapa cycle lepas tu kamu baru dengar dia punya bunyi. Okay, kelajuan cahaya. So the electromagnetic waves consist of two fluctuating fields. One is electric and another one is magnetic. Actually di kamu belajar dulu, pernah belajar tak yang ni, benda tangan kiri ni. So kan ada magnetic, so ada electron transfer, electric, the combination. So sebab tu kita jadikan dia sebagai electromagnetic waves. Okay. Ni belajar dalam fizik ni. Tangan kiri, tangan kanan. Saya pun dah lupa. Okay. So the wave model, the two fields are at right angles to each other and are perpendicular to the direction of propagation. So kalau kamu tengok the diagram, electromagnetic waves, if you see this one, ni tangan kiri ke tangan kanan? Sama mana? Lupa. Tapi kalau kamu tengok propagation direction dia ada electric field, ada magnetic field. Okay? So daripada situ kamu tengok perbezaan wavelength dia daripada magnetic yang first ke magnetic yang seconds. Okay? Itulah kita kira wavelength dia. Okay? Okay, ada apa-apa soalan sebelum saya proceed to the slide Fleming rules. Setelah kot. Tak ada. Lain-lain? So dia kata tak ada. Sekejap. Saya nak minum sekejap. Masalah rumah saya ni tak ada aircon. Tu yang panas. Tak ada? Belum ada? Okey lah. Okay, the parameter. Untuk parameter to characterize a wave motion, we have three different parameter. Actually, amplitude, wavelength, and also the frequency.
So kalau kamu tengok diagram ni, the amplitude Azwatul, okay, tak apalah, masuk. Azwatul baru habis masak ke? Okay. Okay. So the amplitude, this is how high the wave. Saya tak bagi slide ni lagi tau sebab saya ada nak buat penambahbaikan juga. Sebab nanti saya akan bagi lepas habis. Okay. Saya kena study balik. Okay. So we have amplitude and also we have this is how the height the wave is. So amplitude kalau kamu tengok ni, tengok gambar Rajah tu, amplitude tu adalah daripada yang ni kan. We call it wave naik tu. Wave turun pun dikira satu amplitude. Okay. Wavelength. Soalan. Peak tu. Dia ada sama ada peak menurun atau peak menaik, kita kira sebagai amplitude. How high the wave is. Second, wavelength. So wavelength ni dikira dua distance between two corresponding points on the wave and is measured in the meter. Okay. So ini adalah wavelength. Kalau daripada sini kita tengok amplitude, ni wavelength. And the frequency, we call it as a number of cycle of wave facing a fixed point per unit and measure in hertz. Untuk frekuensi punya measurement. Hertz. Okay. 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 So the wavelength, length of one complete wave cycle, and it can be measured as distance between two successive crests. Okay, so this one is the wavelength. So the crest is a point on a wave with the greatest positive volume or upward displacement in a cycle. Crowd is inverse of the crest. So kalau crest is the positive volume, crowd is negative volume. Okay, so is berlawanan dengan crest. Contoh macam ombak naik, ombak turun. So crest macam yang pole, yang turun adalah macam crowd. Okay, so definisi untuk bagi kamu faham lah. Aduh, penat lah. Okay. Saya rasa ke saya kena buat. Okay. Okay, electromagnetic waves. Kita sampai sini dulu. Tapi saya nak bincang. Okay. Sebab kelas dalam minggu ni saya dah habis kelas satu lagi. Esok saya nak buat quiz. So kamu nak buat kelas ni pagi ke petang? Sebab kalau ikut jadual petang kan? Ada clash tak dengan kelas online lain? Okay, semua boleh buka audio, kita discuss. Yap, pasal kelas. Okay, sebab nanti saya akan sambung balik. Okay, kita sampai sini dulu kelas sebab ni kelas raya kan. So ada masalah tak dengan kelas pukul 4 ataupun nak buat kelas pagi? Yang pasal kelas nak buat pagi atau ini kita buat kalau pagi kita orang ada kelas pukul 10 sampai 12. Kalau 9, 10 okey lah kot. Kalau semua orang setuju lah, boleh bangun lah. Yang tu nanti okay, macam yang sehari tu saya buat pasal internet. So kamu boleh buat juga dalam WhatsApp group, kita bincang siapa nak kelas pagi atau petang. Tapi saya tak nak ambil kelas clash dengan clash lain lah. Boleh? Boleh. Ataupun kalau kamu nak buat awal sikit sebab saya tahu ada yang kena masak kat rumah. Suruh masak kan? Tak? Ke kamu tak masak, suruh mak masak je ni?
Okay? Tak apalah, nanti kita bincang dalam grup. Okay. So untuk attendance, okay, nanti saya sambung. Sebab hari ni nak untuk ni so saya bagi tengok lah. Okay. Nampak tak QR code? Nampak. Okay. So untuk attendance, ambil QR code tu isi. Ni. Boleh? Saya dapat pun. Ha? Sebab kelas online ni kalau ikutkan 40% je daripada 1 jam. Maksudnya 40 darab 40 per 100 dalam 25 minit je gitu kan, 25 minit saja. Tapi kita dah buat 40 minit ni okey lah. Setengah jam okey lah. Okey? Boleh nampak kan QR code? Tak nampak. Tak nampak? Sekejap. Oh, saya tahu. Sini. Okay. Oh. Patutlah. Okay, baru saya faham kalau nak pergi slide, pergi ke sini. Okay, nampak kan? Boleh nampak? Nampak. Tak lagi. Okay. Boleh masuk dah? So hari ni kelas penuh. Okay, bagus. Walaupun saya tak tahu lah. So, at least apa yang kita pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab memang online kena macam ni jugalah. Sebab kalau face to face saya boleh nampak apa reaction kamu, faham ke tak. Maksudnya kalau online ni nak tak nak, ada yang kata online class lecturer shock sendiri. Tapi nak buat macam mana kan? Kita gunalah facilities yang kita ada ni. Kamu nak kata saya shock sendiri ke apa, tak kisah. Cuma ada yang guna facilities ni sebab kita pun nak mengelakkan COVID daripada merebak. So that's why social distancing is a very important. Sebab vaksin, kalau pengumuman vaksin pun actually vaksin daripada kita main ni untuk pertahanan. So apa yang nak kill virus kena gunakan antivirus. Tapi kita tak ada antivirus yang spesifik untuk COVID lagi. Sebab kita bergantung kepada antivirus yang spesifik to the virus lain. So COVID-19 punya virus yang spesifik tak ada lagi. So nak tak nak apa yang memang betul lah negara kita buat, apa yang Malaysia ataupun dunia sekarang tengah buat, social distancing is very important. Okay. So kalau boleh kekal duduk rumah. Kalau sebab seorang je yang dibenarkan keluar untuk beli barang. Saya tahu ada yang sepanjang tempoh daripada 23, ni dah 20 hari kan? Ada tak yang tak keluar rumah langsung? Saya tak keluar, saya baju je. Okay. Saya keluar paling kurang 7 hari sekali. Memang itulah saya keluar apa saya. Sebab saya punya mask pun tak banyak. Saya tak beli lagi yang, tapi itulah bila dah lama tak tengok matahari. Bukannya tak boleh tengok dekat tikar. Okay. Semua boleh masuk attendance tu? Boleh. Okay. So apa-apa kita akan sambung, nanti kita bincang balik untuk kelas esok macam mana. Esok saya akan buat jugalah sekejap kelas sebab patutnya 3 jam kan. Esok saya buat macam ni juga boleh? Sementara ni. Yang start untuk kelas lain tu minggu depan. Okay? Boleh? Untuk minggu ni saja. Kita buat 2 jam. Boleh. Maksudnya hari ni kita ambil 1 jam, esok kita ambil 1 jam. Okay. Boleh. Huris. Nanti lah.
Tapi nanti saya ajar dulu baru saya buat quiz-quiz dan sebab saya nak tengok esok saya buat quiz untuk satu lagi kelas. So saya nak tengok macam mana assessment of the quiz tu sendiri successful or not successful using the Google form. Okay? Okay, stay safe everyone. Okay. Okay, saya akan sudahi kelas online dengan tasbih kifara dan surah Al-As. Okay, jumpa untuk esok macam mana pula nak stop. Okay. Okay. Okay, thank you Doktor. Okay, thank you. Apa-apa soalan kita bincang dalam grup WhatsApp. Ya? Terima kasih Doktor. Okay, sama.